Yeda Onyankopon twedi ampon ase se enenso ode adom aba adom so na yeda so etiase Bible say ade nyina mu yamfa sedama ono twedi ampon Onyankopon eno nti ebre ni don Onyankopon ni monyam ayekese eno nti afidi a wohwam wosi waye nhira sanse eye enkwagye ena eba wo nkyɛn eye yiedie ena eba wo nkyɛn eye nkoso ena eba wo nkyɛn ewo babia wo bia Ghana fa na nyina babia wo hwam fire bia no waye nhira eno nti fra busua no fra obia fra nipa num no bia so fra nipa num se enne enkwagye sembi eba wo fie ho na enne no eye nyame asem ene Bible mu hunumu enema bia ahwinta ewo nipa brabo mu a yennim ho nimdeɛ enema bia ekoso nipa asetena mu nanso enam se yennim sunsum ani wanti yenhu no enne aso nyame ani hye yade onipa kase bia awieye bre mu onyame nam na basa so eje nsankyerene ewo Ghana wiase nyina ede abedom yen na ano babia otemika fra bia nsa bre eje Jerusalem Prayer Ministry asafo yi asafo a onyame ani monyam yekese onyame ngosra eje adwuma eno nti mekanfo Jerusalem Prayer Ministry ewo sunyane kyra hye no so me se eye sunyane kyra babia wo firi babia faka se ukọ sunyane uduru sunyane a bia untumi nkọ straight anabia ufi ba no so ubetumi asi kyra ka hye driver ni se mesi wo sunyane kyra Canada Junction sunyane kyra Canada Junction uduru Canada Junction a Pragia enya na wo bisa se mekọ Canada na mesi ewo chief store na wasi wo chief store hwa wie na afei bisa se mepe osofo Joseph Mensah nyame adwuma a ɔyenti ene abasa nyame de atone so nti obia nim no na awieye bere mu babia awose ukọ kɔhwehwɛ ɔhye bere mu babia wose ukọ na kɔhwehwɛ oyiedie babia wose ukọ na kɔgye ayaresa ena mekanfo ede ama wo Apostle Joseph Mensah shedino so Apostle Joseph Mensah na hye asɔre no sonso se eye Jerusalem Prayer Ministry eno nti ene yeba bedin komo yebebo wura sunsumo eniema yente ase ekanipa brabo ho de batade bo wa nipa enam Bible mo hunumo ene eye honhum ani wa ye ninti no yebu ne se eye tra bi sha eno nti esan so kura di nipa nya ede kura na ye wa asetena mu a eha nipa brabo ekanipa brabo hye eno eho akomo ene ne ye ba bedi eno nti papa ginagua ye ntwa ye homra na se ye ba ye bebo wura nkomo num na afei me ne papa akọ 1 on 1 enkomo no ebeye de manyi wa fidie ne mfi ha mesin komo na ebeye de enyi wa fide no mfi a eno nti fra busua nyina na montena se eno nti ye ntwa ye homra na ye ba ye be hye nkomo twetwe no ase meda wase sawo jebre na uma ye twa ye ho eba ye me se wonyam fomso se wa fidie no era so da ha se na medi kan ka kira wo no Apostle Dr. Joseph Mensah ena enne babia hwem bia ne no ebedi nkomo na enne no enkomo no eyade a yete no ye da setene mo ye bekasa afa destiny kwasi bro ni se destiny but ya yetwi kasam ya se shebre ya ka shebre ebia wo nim se wate beda wahu beda se na wo kura wo shebre no unim ne fa eno nti anan ye bedi nkomo afa shebre ho a ye frɛ ne destiny tie ne shebre eniema ben na ekeka boma empo ebeye shebre ebia na wonim batana ye be mo wahuru babia wo shebre du babia wo shebre nam wo shebre ne sempo ne sitie eno ho nkomo ena ye babedi eno nti mesi frɛ busua no woni abusua ne nyina ngebre sanse we ye Bible mo nhunu mo ena ye besua ye de onyame asem bata ho aso me shebre ne sen ne sitie ade nyame de bo me no saa na me gusu a me boni de nyame de dom me no afiri me nsa eno ho nkomo ne ye bedi eno nti mesi gebre papa trase me be kɔ papa nkyɛn na enenso ya destiny aye ka no ya dimo nkomo awura mo ama wonso wahuru babia wo destiny ana wo shebre no adu me kɔ papa nkyɛn na mama papa akwaba na ye de nkomo no atoa so Apostle Dr. Joseph Mensah Director papa akwaba aja me jo so me giri se Kristo adawroma oba de adom abo adom so Yesu adom bibia guso na me adom Jerusalem Prayer Ministry na me nya wo kye adanse guso a ekoso
nyasem ketewa me gidi se busua so bia hoye Yesu adum bia ye da Kristo ne oba ade ase papa me se enani ye bedi nkomo okay afa hyebere okay kwasi broni friend destiny but ye de ye wo ye my Ghana mu ye twi kasa na ye ka eno na me kama me na otifie na te ase me nua branche bia hyebe want me go school no ono na obete ase eni tie be kasa fa hyebere ho okay papa ye ka hyebere ade ane hyebere aje wo bisa ma sem meka se nyame nhira wo na me mfa nchia ma nipa bi a wo hwe ye kasa fidie so ye hye adwuma di ya se nyame agya oba ene wo konkondi mu tima tiam na kasa amen amen aje wo bisa ma sem yes se ye kasa hyebra ade ankura na ye hyebra hyebra na nkasa wo na se kire the moment oba bie wa no so obeka hyebra no e wo na se kire se hyebra na nkasa ni din na agya ne ho ase obeka na kire no ho ase okay e ye hye e na bre Sani ye kano, but ye twi kasa na ye kana ye ti. Okay. E ye hye na bre. Na ye kasa hye na bre kura ade ni ene ne sei. Okay. E ye bre a ya hya to so. De wo ba be ye wasase so. Dwumadie potin a wo ba be die e wasase so. Ene ye friend say hye bre. De onyankopon de amon. Se nipa so mesi wo ba die, wo ba be ye doctor. Okay. But it was all for some procedures process and son doctor na udade kan ye no atima bam ene your friend say shebre na je say ye bre onyame ahye dia ma wonipa very good e bre onyankopon ahye e dia ma wonipa enti papa ye di fra wo yem na eba ana abra ya wo ba asase so na wo ba befa ye di free a wo yemu before so yankwa ye hwe asem bi onyame asem okay obi bi a wo hwe ye won fa the Bible Jeremiah chapter 1 Jeremiah chapter 1 verse number 4 Ebetro say shebre nipa bia shebre before so be asase so na o shebre kita kan yasem mi hwe Jeremiah chapter 1 the verse number 4 wo fear fa Bible no wan ka say papa atubom okay Osina awurade asem ba me nkyɛn sɛ Jeremiah na ekese wose na awurade nyankopon asem ba me nkyɛn sɛ menya nwowom yɛfunu mpo na minimo sabe what you say onya nwo yɛfunu mpo no na onimo na wo awurade ni na wo de to asem so ne hwa verse 5 no say dey osina wonya mfiri adimfiri awotwa mu no na mete wo ho mesi wo difo me manaman wonya mfiri awom awotwa mu nyankoto awotwa mu mpo no na me asafo awurade minimo na masi wo difo mama wo man no eti nipa bia wote asase before so beduru asase so no na wo shebre de nyame kafo a wo se wo ba be ye no na awurade ya hye wo nsa ansa na wo ba asase so ya na je say ye ma asase so anse ya be fa shebre be ye shebre de ye mfa na asase so ebra wo hye ye funumu a wo ba wo hye ye funumu no e na wo de wo shebre ba wo pie no e na shebre no wo di pie e ba asase so sanity na papa ya wo me okay me fra wo na aba ma bedura asase so no me yeden hu se me shebre ni ana me shebre ni eni me yeden hu ekwanya obefo so hu ni sai so nya nya medifo obi a wo ye sunsum ni pa na be kire wo se wo shebre ni enu ya hwe ye shebre mu sunsum mu enti na ne nipa ebre wa asase so enu ti shebre ni yemfa ni kan na hwe yemfa ni kan hwe shebre enti na ne nipa ebre wa asase so no wo mu security wo mu papa Matias se wo hu shebre na wo kofa adwuma bi tu hu so obeyi adwuma no bebre adwuma no beji ai sa na papa tie sa de tie se wo hu shebre no na se wo ankasa do pe eye de wo pe wo hu no de awurade de hye wo nsa se wo ba be ye na asase so a ta bia wo bre wa bre bo tu wo so obi yi adwuma yenko yi wo so obi to wa yento ne se kasika na hye wonya hu ne shebre no ene wonya nya sunsum ni po bedalete no to ne destiny no amanati maboa no enti so person hu shebre ye hwehwem ye bisa awurade na awurade a kire wo se wo shebre ni de wo ba be yi ni ahwafo ahweme enu nti na wiye bre papa nyame nam ne so ede oje ebre wo fidie wo ba bia wo bia no enu nti na wiye bre mo papa ede ne ngosra no wamfa nko no nko na busuam wamfa ntro no nko na fie na emum oto apete wo fidie mo se na be ya wo so be ya mo chefa asema papa kan mu dopa o se shebre no ade se wonye onyame difo bi mane denadi akira wansa sanse eyade a nyame de ahunta nipa enu nti wo se wo hwehwe ansa na wahu papa aja shebre no kwa ba so na shebre fa so ye adwuma woni pa brabo so kwanya shebre fa so ye adwuma e woni pa brabo so e ye ebra wo hunu se me shebre ni adwuma na wo ba be ye de nyankopon de kato wo so no enu na kire se wo shebre ni ye adwuma wo brabo so onyame frɛ me se me ye difuo eti me shebre na ye adwuma wo brabo so onyame frɛ wo se be ye
minister. Okay. What was the right way no so. Okay. And no never more say we shebre ne ye adwuma wo na so. Anti na che ansa na obamu say we shebre nyame de ma wo no ye adwuma no. Na sa bre no adwuma wo ye no ana ade a wonsa wo de wonsa aje no wo say ekoye enya wo shebre no. Anti papa meti de wo kai ase a obi be ko police eni da bi ne ye na dia ba fie obi be ko nursing training obeya ya bia posting kura wo nya bi anti say ni papa de wo kai meti ase anya ne shebre no enu nti obesinya ko aba besi na chi obi be ko ode yade ne beba fie minim lo judge ni bia wonnim ne shebre nti no wo twetwe sika wura man na yade aka na hyedem minim police ni bia wo yeyi na di free police mu no ye san chi no oda fie ase bepem na dey esam se wo hunu ne shebre no kwan ena shebre nso no yensesa na onyankopon sesa shebre so nyame nsesa shebre dabi so obi ka kire say nyame esesa shebre wo ye torofo na je so nyame de dom wo de adom ya na asofo bi mu ka say nyame sesa shebre bompa ye sesa wo ye toro about papa amafo ka asofo bi ka enumtufo bi ka ena shebre sesa fo na safo urade dabi ya ka de dada ya kra na aja ma me se wase adoma chede so nyame de che wo de ache na je say onsan ma gini biye onsan yin firi wonsam biye by de bema wo shebre na ye adwuma ana sentimi ye adwuma no eye wo gina wana muntu wo betu so anamo wa nipa ne betu afa ne shebre ho enu de bema wo shebre tima ye adwuma na betima twen wo shebre asan atiefo asam no emudo me se emudo entra fie na wonko antie frabusua ne nyina ka se ensam bia ekọ so wo kasa fidie no so no wonko awutia wa ye wo ho sanse shebre ye ka no wo ma me na wo shebre nko yi a ebeka wo ma so shebre anko yi a ebeka nchirema eno nti ba bia wo bia me se fere obi na obi so fere obi papa wo sam no tese abubu me kra nyame sesa shebre enti se nyame ansesa shebre enti nyame ntumi mo obi nkoya footballer na nyame nka se dabi ball na nse wo ba na nyame fentima mo wadia ball ba me ya nim tuni nyame nya ne sa wo nyame wo nya mistake wo na de bi obeya ho ta ya na asofo bi msi nyankopon sesa ya be shebre on kai bible no tie bible na si ye yankwa First Chronicles chapter 4 verse number 9 First Chronicles chapter 4 verse number 9 aya na asofo bi mun kai bible ni yi say ya be se bompai manyame sesa na shebre na ya hwe say nyame sesa ya be shebre First Chronicles chapter 4 verse number 9 ya be se nyankopon sesa ya be shebre ana wan sesa no First Chronicles chapter 1 the verse number 4 verse 9 okay atiefo fanchame First Chronicles chapter 4 the verse number 9 o se na ya be hia ni mo yam sene ne nuanom tie before say ya be se ba be bompai no okay na o wani mo nyam dada se shebre ne hyen e wo wabra ko so a ene na ye ni mo nyam no shebre ne ye woni mo nyam enti se shebre na ntima anya adwuma wo wabra ko so wunya ni mo nyam enti ye be not already no wani mo nyam kase woni nuanom so na wo de to asem so menkyere wade o se na ne na to ne din Yabesh ne na to ne din se Yabesh efri se o ka se me de ya na ewo no o de yaw ene ye dan ewo no enti Yabesh hunu se sa yaw na ye de to no so Yabesh no eye no me enti no hia urade abasa se urade abasa be den ebe ban so se de be ya sa no me ne be free no so na ti asema Yabesh kan ye verse 10 no o se na Yabesh fra Israel yankopon se sanka wori hira me na watra ma hie mu na enti already no wo hira Yabesh ya mompa ye se nyame sesa ne shebre so bi kan watro mane kire mu ye nkire na je so de ni hira free na awom na ba ye but na me ya obi na ma me fra mu nti na odi din ne to no odi din ne to no na sa din so na din na bra bonya sa no bi hwe by this time obi ye din bi ato no so din is say na bra bonti ase na papa din so kura ya de foforo din so ya de foforo din ko fa wo hawo ne amane ebre nipa edin timi sesa nipa shebre Jesus Christ edin etimi sesa nipa shebre awiafo oba no hwa na ode ne to no tie nsam ne yo oba wa wo no hwa na ode ne to ode ne to wa ho ode ne to na bia wa wuko na nipa kura ode ne to no na nipa ne su ba tesen na ne ye kura tesen papa se edin kura etimi sesa nipa shebre papa enya sem ketwa edin etimi sesa nipa shebre papa aya me pesa me bisa se ye kasafa shebre ho enti ye tu obonsama na Satan tumi se obi shebre so simple easy kura yetimi efie ba yetimi se obi shebre
Even Crampo, you will be too long yet near Sherry Shebre. Hey, Yeah, yet me say will be Shebre money yet, Juma. I didn't know your media doing the Panabas so very good. Obon some suit to me for what you quite say no. Now, quite a fast who Yesu Christo. Okay. Ya wo Yesu Kristo tu ho nye ana nsonoma bi pie yes enipa bi a hye breda na moma so ye nsonoma sansam ne atiti o we papa ye no kole enipa bi a hye breda na moma so ye nsonoma enti enipa bi o Yesu nsum nipa o ye bayi o ye konfo o ye sunsum nipa bi a o hwe wani mo otimi mu no nsonoma e da o moma so wo hu se da chi agese na obabe otimi dum nsonoma ya onipa da sani timi dum obi nsonoma onipa da sani timi dum obi nsonoma na ye hwe ebra ye wu Yesu tu no hene Herod etiye yes enko fokoti kwan bi so efiti saa mere na ye wu Yesu Kristo ye nkola ye wu mo fiti saa mere na akopim duma nsonoma o Herod de sikan kumaonyina wa kan kura ne shebra hye na je se ensonoma bi ohun no wo Jesus Christ ho nti ko pe Yesu Kristo akum no na wa kan ensonoma hye eti so we nipa na masase so ani sunsum nye bitudu anyankopon tumi enni na chi no fie ba yetimi kan shebra hye saa krofo e pa onipa wo hwɛ me onipa wo tie me anya asam ketewa o emfa ne sa agoro asam a ye kan eye ne beresam o de ahwɛ wo fa bi kwan fa so wu ye o de nsanom saa yesesa ne hyɛbere papa se efie ba ye tumi sesa onipa hyɛbere efie nkonnwa efie abosom tumi sesa onipa hyɛbere wa hwehwɛ wo de enum wa hwehwɛ wo de enum papa mi bisa ene obi na ko wani monyam pa na ko oyodefo but say ya wo kan ya say na ni monyam amene wa be yo hia ni wa na ni chese ne shebra sei say ni pa na na mo be na ontu e de na onyam fa ho e ma ne shebra nsan ma e de say obi shebra sei a confront me moa no oh yeah confront me moa ma wo shebra nyi na papa me kwa bisa bebrebe no e ye kwa abisa no ko enye adwuma onipa awre me tie na so pam yo papa se o confront me nsesa wo hyebre ma ensuo ntimi nsesa wo hyebre malam ntimi nsesa wo hyebre efie ba ye na ode ne nsa kan wo hyebre na wo se no no ankasa kora no wontimi nsa anye ma ne nye yi ni obonsam na o se wo hyebre no ono ntimi nsa so wo se na wo se no Jesus Christ wo se na why dey wo se no ba se hyebre ne se ya nyame empaibo eni nyame e connect wo si wo hyebre ne kwan so se eseya se hyebre na sei obi hyebre sei okay wote awade aso wonye yafunu kura ho ba okay obi hyebre sei e ma ne ko awade aso wonye yafunu ho ba anaje se boyiri ya bebre ne kura yo obi hyebre ne yasesa no obi hyebre ne yasesa no obi hyebre sei ama se sei woton ayento obi hyebre sei hyebre na ye sei nu ntino ye de yade na aka na to wo susum ho odi o papa obi hyebre sei ye ntine ma ne tu kwan ko abrochi na apum na wonti wa monka sanse efiefu ase ne hyebre efiefu aye den asei hyebre no na se hyebre no so sei a ye woni ama ye ebompa ye sufre urade eche wo kra no esi wo hyebre kwan so enti papa ma mimi se no obi hyebre ase obi destiny ase ya ji obi hyebre ko hye eboase a sa nipa ne ba wo ho a emoa ben ana obetumi de aboa no ohun we eyadro bi a me ye fere sasaduro na nyese na ya me package no we me hwie se me de bre na na me okay fufu ni patitirufo na ya me de mo sasaduro na papa sasa so kura wo se waduro ya sasa so waduro sasa ne ye den adia se sasa beto so a wo hyebre ntimi nya adwuma nta ya papa o da chira me sasa na nsa na de banti se sasa beto so a e mo wabra boni ye basa sasa beto obi so a ya reso obi agokum nipa okay na wan ko pa ho bamba mo no ho bai okay yes nipa na sasa ye den edi na chi so what ma say aya na me tisa ye se ye sama ye enya sama ne sasa na ye den edi na chi nipa no musuo sasa ye musuo ana abeto wabra boso nti sasa ne ye wo kwan bebre ye foso nya obi tim ko fa ne ye wo abosomfie wa kwa boso so nko ko pam wo nipa bi o ko boso so bia sasa di na chi me na me kam cho nipa bi o ko boso bia ani papa Ghana fo sasa do so pa o enya asem ketewa nipa bi o ko boso so obi tim ko fa ne sasa wo asori fie onyame fie na ye ko bo mpa ye wo ho ko fa ne sasa wo ho papa arafo asem na no ode ma kwa sorry dem ko bompan me ko sofu
hwehwe nkwaje ma kofa sasa dia ba fie me na me ka me kire papa o asofo bebre wo asasa di o maji ei me na me ka me kire enti we sasa duro we no okay ye di manipa na hyebra sei sasa bi di na chi fie ba ye bi tata no enipa wo yare da ho enipa wo ye adwuma opesika wonya sasa do ni papa ma me nso mo hwe ma me nso mo hwe ei sitie papa so we ye sasa duro se won se sitie ya sasa duro sasa bi how ana wo destiny na say o hyebra na say papa so we ye sasa duro e chenji wo destiny ei papa kwa ba so we no mi ankasa na me di nubuna ene hahama esam so kenkan bible si munni dua na ba no okay na mo fa ne hahan ye den nsa ya de na dua bi ya sunsun ewom ahaban bi ya sunsun edi akiri basi ahaban na ye husesisi ye mfikire ya tunsuo guso ya dwunso guso ya se no ebi ya sunsun ewom eti we medi nua makoma 71 ena ya hama tamia wuwom nyanya wom adioso baako tamia wuwom kusie toma nyanya wom adwira haba mekasa me bobo so ade abache na haban 71 de na je say we me pobi oso wo ye chinyegifo pa okay a woni de wahwehwe sika gira kwan sa wonya de o magi adoni bi ndare de oso watu anamo wa bobere ne bia a wonya sika enye ye ma no we aduro woni pan sha ase so yisu a ase waji sika duro eti ya na mentanye ma boys no masi susu no ana mentanye ma girls no so chese obi a nani afi na obo bra na so bra bone koye oye adwuma so adwuma na emfa ma no aya na gwe ne kura mentanye ma boys because abrante ba giwe no kodware ya aya na ma pen too much abaso ba di kodware mema eti ya na menta me baba ko mo free ahwefo bi be ka se o ya forget san debi we nya forget you 2 minutes ya haban mu no okay enu na eye adwuma so what yes any niam bi aye agusu no ade so ye in the such a way say obi ye bibi na se nkoyi a e wasa ade litimi koyi na je say papa mentiri o kire na se a na je say se bia obi kura yire agya no obi aboa wo ba bi asem na waboso no na wade na si nkwantemfi agya no hokọ a o maji bi nkodwale o maji sasaduro ni bi o maji bi we na so nipa no wa chi o so ntimi ma we ye boso afode nya ade we mu legu ye yagu ya package ni kam enya ne package ni wo we ye say me di mona na bi mi betwa okay ya dress mu ne ya package ni kama esonso kama o metima yusu ache wo chi na so ntimi ma ye tim de ma ne papa aboa pese kura kansem bi on se adidi kwan ho yi enya wa enti wa o hwe me no ba bia wo bia no emfa ne se sunwan asam na ye kanti no sunwanfo na enya dabi aboa pese se adidi kwan nya kwa e bo no nan kro be ko no num obesen aba so what ese eno nti ba bia wo bia ofre keke so pebi ebi owo takwa ne chi a be package ni kama dia maka dia man okay na se tie o efie ba ya se wo bi shepre bo so ya se wo bi shepre na so so nyai na ye tutu hwa ne bi man oya papa ututu ye mi tutu o mi na me ka kire we ye bullet papa dabi ahwefo we die dabi on ti ase papa se nka die mi ne se abofo na tutu ana tete no so na akwa akonfo nchen a ene ma ututu we on secret bi ewom papa konfo bi ene wo ti mi tutu konfo bi antutu me na me ka me kire o but papa ye hu o yes say ya duma no ma fa ato mo so keke so mo ye bisa maame ne so ko oboso so ko tutu de na si ye ko so ko tutu se ne yefo mu o emu na ko to ye no wa hu se ba yi atu ba yi da bosom no no ye ba yifo when pass in Psalm 55 verse number 15 yeah kan Psalm 55 the verse number 15 o ma wonton si won so ma wansan kwa asamando ani kan na se wantena bia ene wo mu eti ene tira mtutu no let us say what you say Bible na kan yo Bible ti yetira nyame anu asem so ya tutu no ya si abaya na bra bo kwa wade enye yiye eti wo ba before se betutu na ma ya ma ye de wonsa hye nkrata papa me hwe etu abubai beka de bia na double card de bia etu abubai na we yamfa nko hye tuo mu se yetu yetu wo sunsumu
Oh, papa. Na wo say abofo de tutu. Avere papa ma me ho asa me. What e na wo say abofo de tutu no. Ye tu wo sunsun. Okay. Me nkofo tuo me kuta wo sam say gito. Me kan tira so wo ba fa tuo me na me ntoma. Ala wan kasa so nkita tuo ne. Dabi. Aye sunsun mu tuo asam ne. Anti aboba ne mom no de gina ho ama say. Aye libra asam na ye kan. Nipa wo ye wo no. Say nipa ne wo fira asase so na wo ntom. Enu ti na wo ba ye de won sa hye nkrata ase form so ni. What you say? Ahwefo emergency na papa adentina obi betutuo obarewe ni shebrem atutu asa ahwehwe ni shebrem kira kwan na o fill form emergency form so de ntia o firi nie eya na amanfo betutuo na sensem sisi oba wasi yesofo na nka mempensa eti wo ba ye ma odon sa hye nkrata anase eti wo to wie na wo ko ma me bi da ho nue bi da ho oyire bi da ho wo ba ni ya platform so na de akire wo say na je so pese woni ni pa ko agreement na je sa de na nkasa wo ye genuine enti no ni pa ko na nsusanso bi ba na oba ho asema ni ya kinkrata na che na emergency na da so te say ya duma for 7 days enya duma ntra 7 days for 7 days enanso enya duma ntra 7 days so obi betu na 7 days duru na se nya duma o medini sika mfiri no challenge na papa wutu no ndim dia meka se obi betu tuo ni bi na 7 days duru na wa hu nsankyere ne one time mra me nche meka nche se me torofo e fosi ye ni ya no ma ye mfra ya no ana yo ni fura ni ka to so betu bibia bo wa bibi nse ni botom no na nice bibi so eti minim dia meka what you say papa etuo no mu nsam no anu ade o obi ti fia se bre ni yam hihye no bi po bi so ye tinye wati na sofo so akonfo so malamfo so ohunu hweda omla ne nto ntia for 7 days nya hwede awurade beye papa me gidi se enche ye de nkomo twetwe ne baba wieye okay enche kura ye de nkomo twetwe ne baba wieye na me pese wankasa me de me ni makira kwan no minimum number no but wankasa sisoma me na ka eniema nipa ne ba ho a all expect say ebra okwo Jerusalem prayer ministry no onko mfa ne ha masa ansan fa mafie biem me pese wankasa otu woni mutuo sanse ensa bebere ne yakam gidi se ahwefo a ahwe me na tiefo atie me no de obefa fa dada de obefa no wa fa dada Bible si ampentem na wani hia sa bere ye ka se wo de fa ye na dai na otamfo no de oso na o odi se wanya obi a chena wiansa papa aja bo won sam ne to for me okay so obi hwe me obi ba bi ba ko pe e no obenya me okay me wo bunu half mantem bunu half mantem eye sunyan okay se ni pa ba bi ofida wo ba bia wonya duru sunyan ya won ka so ko sunyan kira okay sunyan kira wo besi wo Canada Junction kira Canada wo Canada wa brechimam Canada na se ni yire be free so on ka so besi wo kira secondary school wo kira secondary school okay wonya si wo wa won ka kire wo kada fo ni so wo ko Canada chief store na wonya duru secondary school wo on from line no okay na ma so fo ni bia ba be fa okay every Monday bia ya mpaibo after saying policy wo Canada Junction no on fa pragia na on san ka se okọ Canada obesi wo chief store wonya duru wa ombisa ana se bia onim kira akura na se bia otumi mesa oduru kira on fra wo number no so na ma so fo ni bia ba okay number na ahwefo ya de betu bia number ni ye kasa nyina nam screen na se okay na wo pa number ni 0241 86 29 95 and 020 79 40 507 Someone say you two are yet to your boss for the Professor Sadori Biswa, your boss for the I just say your boss for the answer when you be okay from number no from non kind so from your jinsida or from your diarisa and no nipper being over Pamenti or Sergeant how the man here ever seen your contact meeting any apostle Dr. Joseph Mensah. Only yes, okay, I shall form but be our bia or share ye. Major say why you shall won't feed your move. Bible say na me kan kan na penta mo na wani hia wada che eno ntina papa say to na mo bra sunyane kira asafo ya to dem Jerusalem prayer ministry ba bia wo bia no faka sa wo kuma se takura de sunyane akasa na wo sa wo eye nkran abonten so wo ko follow dia Cape Coast ba bia wo bia no faka be si sunyane abonten so kasa me kwa kira Messi wa Canada Junction papa se bia na wo Canada Junction kasa Messi wo kira secondary school mo wo si wo secondary school mo pe bisa pragia for ho kira de odru wa pragia no doso eno nti fa bi kasa me kwa Canada
me kwa Canada Messi wo cheap store share location enso ma me Messi wo cheap store wasi wo cheap store ho awie pe afa bisa sam hwehwe sofo na wo mantam ha no ana sam hwehwe apostle Dr. Joseph Mensah na onyame abasa no enye tia se enso wogie osena sonso ensi yese enti enasem onyankopon hyira wo sa wo gie bere si bere na wo hwe agye me gire se da se ne ana ebere pamo ye bese ahia nyankopon enka ho na hwe wo ni wagusu nyina so makrao Ifa sorry no pa pati dema wonya mise ahwe wo so ama de pe wi achi awo so ya ye yinka wodi